gabusnya juga agak cacatan mas bro ya. Kayaknya bekas kena setrum mas bro. Jalan ekstrim. Oke. Open. Nih, bekasnya kena tukang setrum mas bro nih. Oke mas bro ya. Kita lanjut. Jalan ekstrim. Mas bro, kita di spot baru mas bro nih. Spotnya mantap mas bro, rapet. Halo mas broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Selamat pagi mas bro nih. Kita coba casting lagi mas bro di Kabupaten Lamongan mas bro, tanah kelahiran saya mas bro. Oke mas bro, ini spotnya dari pagi mas bro, di acak-acak sama tukang setrum mas bro nih. Dari pagi saya liatin mas bro, di acak-acak tukang strumnya udah pindah ke sono mas bro. Kita coba mancing mas bro di sini mas bro. Alhamdulillah kita tadi coba ngetes ini mas bro. Alhamdulillah. Mantap. Ini mas bro. Kasih babonan satu. Alhamdulillah. Tadi ngetes. Oke mas bro, ini saya baru pertama kali mas bro kesini mas bro. Dari info dari warga doang mas bro nih. Disuruh kesini kalau nyari gabus katanya mas bro. Saya coba, alhamdulillah mas bro. Ini gabusnya juga agak cacatan mas bro ya. Kayaknya bekas kena setrum mas bro. Oke mas bro ya. Kita lanjut lagi mas bro ya. Panen mas bro tukang strumnya. Narik terus.
Iki jegok kok. Oke. Papon. Papon. Oke, Mas Bro, papon. Alhamdulillah. Mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Masih pakai caplok lur, Mas Bro. Alhamdulillah, Mas Bro. Nih. Alhamdulillah. Caplok lur, Mas Bro. Paponan, Mas Bro. Nih, bekasnya kena tukang setrum, Mas Bro nih. Tuh. Soalnya dari tadi, Mas Bro. Tukang setrum, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Alhamdulillah. Nih, strike perdana, Mas Bro ya. Banyak menulang.
mas bro, kita finish dulu mas bro nih. Panas banget mas bro, ini angin campur mendung mas bro. Takutnya hujan mas bro, kita nggak bisa pulang ini, jauh banget ini mas bro, melewati jati-jatian ini mas bro. Alhamdulillah mas bro, banyakan yang mocel mas bro. Ikan juga kurang agresif mas bro ya. Kayaknya kena tukang strum terus ini mas bro ya. Baru pertama kali mas bro nih kita kesini mas bro. Alhamdulillah masih dikasih 2 ekor mas bro. Yang naik, yang mocel nggak tahu, lumayan nih. Alhamdulillah mantap mas bro, dikasih 2 ekor. Oke mas bro, lumayan buat lauk di rumah. Oke mas bro, kita pulang dulu mas bro ya. Panas campur mendung ini mas bro. Kita mancing lain hari mas bro kalau ada waktu. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Lamongan, mantap.